All right, so tonight we're going to talk about the sacred cow. Malam hari ini kita akan berbicara tentang lembu suci atau lembu keramat. We're coming up on the holiday season, and so I thought we'd do a little teaching. Jadi kita masuk ke kayak musim hari raya, jadi saya rasa mungkin ini pengajaran yang cocok. You guys ready to jump in? Siap untuk langsung? All right, we're going to start in 1 Corinthians chapter 10. Kita mulai di 1 Korintus 10. What we're going to read is Israel is our example. Kita akan baca tentang Israel itu jadi contoh untuk kita. You can see if you have a title, it says Warning from Israel's History. Jadi kalau Alkitab Bapak Ibu Saudara punya judul, mungkin akan dijuduli bahwa ini suatu peringatan dari sejarah Israel. Paul tells the Corinthian church, he says, For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Aku mau supaya kau mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa, untuk semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Let's go on to verses 6 through 10. Now these things occurred as examples, to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, or as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. We should not commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 of them died. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Jadi lanjut di ayat 6 sampai 10, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah ia mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. So Israel was an example sometimes for what we should not do. Jadi Israel itu telah menjadi contoh terkadang untuk hal yang kita tidak boleh lakukan. In fact, a lot of Israelites died so we could have an example. Bahkan banyak sekali orang Israel itu mati supaya kita bisa lihat contohnya. Verse 7 is the one we're going to focus on. It says, do not be idolaters as some of them were. Then it gives us this strange thing.
As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Ayat 7 ini akan jadi fokus kita untuk kita bisa lihat, dikatakan supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Dan ada perkataan yang cukup aneh di sini. Dikatakan maka duduklah bangsa itu dan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. It's a reference to when Israel and Aaron built the golden calf. Ini adalah referensi untuk saat di mana bangsa Israel dan Harun itu membangun atau menciptakan lembu emas. We're going to look at that story, but we're actually going to look at it in a different way according to the original language. Jadi kita akan melihat cerita ini Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan melihatnya dengan benar-benar berbeda hari ini dengan memperlihatkan bahasa aslinya. The other ones were when Israel was deceived by, what was his name? Balaam. Jadi kejadian lain yang ada di cerita ini adalah waktu mereka itu ditipu oleh Balaam. Bileam di bahasa I Indonesia. like how Paul, Bileam. writing to the Corinthians, were the Corinthians Jews or Gentiles? Jadi saya suka gimana si Paulus nulis untuk orang Korintus. Kira-kira Korintus ini orang Yahudi atau orang bukan Yahudi? They were Gentiles. But Mereka orang notice, bukan Yahudi. but notice he doesn't give specific reference to the story he's quoting. Kalau Bapak Ibu Saudara, dia tidak menaruh arahan cerita ini langsung detailnya. He's assuming they already know the Older Testament. Jadi seperti Paulus itu menganggap mereka pastilah udah tahu perjanjian lama. Let's take a look at what caused Israel to be examples of idolatry. Mari kita lihat apa yang membuat Israel ini menjadi contoh bagi penyembahan berhala. Oh, actually, we have a verse 11 and 12. It says, these things happened to them as an example and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages have come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Bahkan dikatakan di sini untuk di ayat 11 sampai 12, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. So let's go to Exodus chapter 32. Mari kita ke kitab Keluaran pasal yang kedua. Just by a show of hands. Pasal yang ke-32. How many of you would have celebrated and worshiped the golden cow that Aaron made? Jadi kira-kira angkat tangan aja ke saudara, banyak teman-teman mungkin akan menyembah lembu emas yang Harun ciptakan. Would you have joined in? Apakah teman-teman akan bergabung untuk sembah lembu emas ini? Nah, No. nah. Knowing what you know now, you wouldn't have done it. Ya karena teman-teman udah tahu apa yang teman-teman tahu sekarang, ya pasti teman-teman nggak akan lakukan. Now, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people assembled around Aaron and said to him, "Come, make us a god who will go before us. For this Moses, the man who brought us from the land of Egypt, we don't know what has happened to him." Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan diri turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumui Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apakah yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku.
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Do you see Aaron resisting the people at all? Nah, apakah teman-teman lihat bahwa Harun kayak coba menolak orang-orang itu? No resistance from Tidak Aaron. sama sekali ada penolakan dari Harun. They asked for a God, and Aaron's like, I got an idea. Nah, jadi mereka minta kayak ada Tuhan dan Harun langsung, aku punya ide. Then he took the gold from their hands and fashioned it with an engraving tool and made it into a cast metal calf. And they said, This is your God, Israel, who brought you up from the land of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, Tomorrow there will be a festival to the Lord. And that word there is Yahweh. Dari lihat di ayat 4 teman-teman, diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan paha dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Kata Tuhan di sini adalah Yahweh. The reason why Aaron is not resisting, Alasan kenapa Harun tidak memberi penolakan, because he's going to make an image of Elohim, Yahweh. dia akan membuat suatu gambaran bentuk tentang Elohim atau Yahweh. They said, make us an Elohim so that they could worship Yahweh. Dia bilang, buat kami Elohim supaya aku bisa menyembah Yahweh. Tomorrow there will be a festival to Yahweh. Jadi besok akan ada hari raya untuk Yahweh. They are going, you have to realize, they've only heard the 10 Commandments, and then Moses disappears and has been gone for 40 days. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kejadian ini mereka baru tahu tentang 10 hukum Taurat dan terus Musa menghilang. So they're gonna make a cow, a golden cow, and they're gonna worship Yahweh. And then Aaron says, "Oh, let me build an altar in front of it." Jadi pahami, jadi mereka mau menyembah, mereka buat ini lembu emas ini, terus mereka mau menyembahnya, terus harus, aku buat mezbah dulu. So this is how they were going to worship Yahweh, the Elohim, the God that delivered them from Egypt. Dan ini akan menjadi cara mereka untuk gimana mereka nyembah Yahweh yang sudah mengeluarkan mereka dari Mesir. They're not going to worship the gods of Egypt. Mereka tidak mencoba menyembah dewa atau tuhannya orang Mesir. But they're going to use what they knew from Egypt to worship their God Yahweh. Tapi mereka mencoba untuk memakai apa yang mereka tahu dari pengetahuan mereka dari Mesir itu untuk mereka menyembah Yahweh. Have you ever saw that story in that light? Atau teman-teman pernah tahu cerita itu yang ada di sini? See, we think that they're worshiping a God from Egypt. Jadi kita jarang berpikir, mereka nyembah dewanya Mesir. And this is why there's no resistance from Aaron. Jadi inilah kenapa tidak ada penolakan dari Harun. And he tells everyone, we're going to have this party for Yahweh. Dan dia kasih tahu semua orang bahwa kita akan punya pesta untuk Yahweh. This is the party that Moses and Joshua hear up on the mountain. Jadi inilah pesta yang akhirnya Musa sama Yosua tuh bisa dengar dari atas gunung. Shouldn't God consider that? Say, oh look, they're trying to worship me like a cow. Bukannya ini bisa untuk Tuhan berpikir, lihat mereka mencoba nyembah aku dengan lembu. Do you know how many Israelites died on that day? Tahu nggak berapa banyak orang Israel mati di hari itu?
I might be wrong, but I think it's 14,000. Nah, saya mungkin salah, mungkin 14.000. I read several stories today. I don't remember. It says, so this is what it says in Deuteronomy chapter 12, verses 29 through 31. Jadi ini yang dikatakan di Ulangan 12 ayat 29 sampai 31. The Lord, Yahweh, your Elohim, will cut off before you the nations you are about to invade and dispossess. But when you have driven them out and settled in their land, and after they have been destroyed before you, be careful not to be ensnared by inquiring about their gods, saying, how do these nations serve their gods? We will do the same. God says, you must not worship Yahweh, your Elohim, in their way. Because in worshiping their gods, they do all kinds of detestable things that Yahweh hates, and even burn their sons and daughters in the fire as sacrifices to their gods. Apabila Tuhan telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau semena-menanya tentang Tuhan mereka dan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Tuhan mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Yahweh, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Tuhan mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Tuhan mereka. So let me translate this for you. Saya coba jelaskan dan menerjemahkan ke Bapak Ibu Saudara untuk hal ini. God is saying, do not worship me the way you see the nations worship their gods. Jadi yang Tuhan coba katakan adalah, jangan engkau menyembah aku dengan seperti yang kamu lihat bagaimana bangsa lain menyembah dewa mereka. In verse 31 he says, I hate their ways. Dikatakan di ayat 31, aku membenci cara mereka. Not just dislike a little bit. He hates when Israel worships him using the methods that the idolaters use. Dia bahkan tidak hanya tidak suka sedikit, tapi dia katakan dia benci waktu mereka memakai cara seperti orang-orang yang menyembah berhala itu. This was the sin of the golden calf. Inilah dosa dari lembu emas itu. They took what they knew from Egypt and began to worship Yahweh in that way. Mereka memakai apa yang mereka tahu dari Mesir dan menyembah Yahweh dengan cara seperti itu. And not one of them thought, this might be a bad idea. Dan tidak satu pun dari mereka berpikir, oh ini kayaknya ide yang buruk. No, they were going to throw a party. Oh enggak, mereka enggak bahkan memikir itu, mereka mau buat pesta. Let's take a look at Israel's history of worshiping Yahweh with the same things the nations around them worshiped their gods with. Jadi kita lihat dari tentang cerita atau sejarah Israel, bagaimana mereka mencoba menyembah Yahweh dengan hal yang biasa bangsa lain sembah dewa mereka. What's recorded about the kings of Israel is what they allowed into the nation as a form of worship. Jadi apa yang tercatat dalam raja-raja orang Israel ini, apa yang mereka bolehkan untuk masuk dalam bentuk penyembahan dari bangsa-bangsa lain itu. We're going to look at a few kings, but then we're going to go way back to Gideon. So let's start. United Kingdom of Israel. Before the division into northern and southern kingdoms,
King Solomon introduced pagan worship, influenced by his foreign wives. Jadi dikatakan di sini sebelum ada pemisahan antara kerajaan yang utara dan kerajaan yang selatan untuk Israel, Raja Salomo itu memperkenalkan atau memasukkan penyembahan pagan atau penyembahan berhala kepada Israel melalui pengaruh dari istrinya yang dari bangsa asing. He both allowed and built high places for foreign gods, including an Asherah pole. Jadi bahkan dikatakan dia tidak hanya membiarkan tetapi bahkan membangun beberapa tempat, menyiapkan tempat untuk itu, termasuk patung Asyura. Now, if you're going to use an Asherah pole to worship Yahweh, where would you put it? Nah, kalau kamu mau taruh patung Asyura itu untuk nyembah Yahweh, kira-kira harusnya ditaruh di mana patung itu? Solomon puts it in this brand new temple he just built for Yahweh. Salomo menaruhnya ini di dalam bait Tuhan yang barusan dia bangun. Because we're going to read hundreds of years later, it's still there. Karena kita akan baca bukti bahwa seratusan tahun setelahnya bahkan masih di situ. But Joe's right. There, Solomon began to build something called a high place. Jadi Joe benar bahwa Salomo akhirnya membuat tempat yang disebut tempat tinggi. We still have them today, Kita masih punya sampai sekarang. even in Jogja. Bahkan di Jogja. When you see them, you're going to say, that's right. Waktu teman-teman lihat itu pasti teman-teman, oh iya. But he also built altars for Malcolm, Chemosh, Molech, and introduced idolatry through altars and sacrifice to these deities. Bahkan juga dia membangun untuk Malcolm dan juga Chemosh dan juga Molech, dan dia memperkenalkan hal-hal ini, memasukkan hal berhala ini dalam bentuk penyembahan di mezbahnya dan juga persembahannya. Well, let's look. All of the northern kings were evil. Kita lihat nanti semua kerajaan utara untuk Israel ini semuanya jahat. And we don't have enough time tonight to go through all of them. Dan kita tidak cukup waktu untuk malam hari ini untuk melewati semua dari mereka. So we're going to just highlight a few. Jadi kita akan lihat atau memfokuskan ke beberapa saja. In fact, all the kings that follow in the north are compared to the first northern kingdom, Jeroboam. Jadi bahkan semua apa yang terjadi di utara ini sangat sepadanan sama yang pertama kali adalah Yerobeam. How many of you know what Jeroboam did? Kira-kira siapa yang tahu apa yang Yerobeam lakukan? What did he do, Luke? Jeroboam was the first king of divided Israel, and he built two golden calves, Bethel and Dan. Oh, immediately Jeroboam goes back to worshiping Yahweh as a cow. Nah langsung perubahannya di mana Yerobeam itu kembali lagi untuk menyembah Yahweh dalam bentuk lembu emas. He didn't say they were foreign gods. He said, this is Yahweh. Mereka nggak ngomong ini adalah Tuhan atau dewa bangsa lain, tapi mereka sebutkan ini Yahweh. How easily Israel has forgotten. Lihat begitu mudahnya untuk Israel itu melupakan. I wonder how many said, that wasn't a good idea when Aaron did it. Jadi nggak tahu seberapa banyak yang bertanya-tanya, oh kayaknya itu bukan ide bagus waktu Harun dulu buat. Well, they probably didn't know the scriptures. Mungkin mereka nggak tahu firman Tuhan atau ayat Alkitab. And you can get anyone to worship a golden cow if they don't know the scriptures. Ya benar, jelas kamu bisa buat siapapun untuk nyembah lembu emas kalau mereka nggak pernah tahu Alkitab mereka. He reinstitutes
the foreign methods of worshiping Yahweh. Dia membangun kembali tentang metode yang asing untuk menyembah Yahweh. And Israel, the northern kingdom, will continue until their destruction. Dan ini kerajaan utara akan terus melanjutkan seperti ini sampai kepada kehancuran mereka. But of course, none of us would have gone up on the mountains. One's in Dan, and the other is in Bethel. Pastilah satu pun kita nggak akan pergi ke satu di Dan sama salah satunya di Bethel tadi, salah satu lembu emasnya. Because none of us would have participated in something like that. Karena pastilah kita tidak akan berpartisipasi dalam hal seperti itu, betul? Betul? I mean, how obviously pagan it is to worship a golden cow. Karena wah ya kan itu kan paganisme banget untuk nyembah lembu emas itu. Let's look at the southern kingdom because all of the northern kings were bad. Lihat bagian yang selatan sekarang karena ya semua raja yang ada di utara ini ya jahat. Rehoboam, the son of Solomon, he allowed high places, sacred pillars, Asherim on the hill, which is Asherah poles, and a male cult prostitute, some banshees. And the people built idols and they followed Canaanite practices. Kita lihat di Rehoboam sekarang ya. Rehoboam ini anaknya Salomo. Dikatakan dia membiarkan tempat tinggi itu dan juga biarkan keramat atau pilar patung-patung keramat dan juga dia bahkan menyiapkan banci-banci. Dan dia membangun semua berhala-berhala dan mengikuti cara ibadahnya orang-orang Kanaan. Now, I got this right off of Grok. Jadi saya dapat ini langsung dari Grok. I said, what are all the references of what the kings of Israel allowed in as forms of worship? Jadi saya tanya, sebutkan referensi dari raja-raja Israel yang membiarkan penyembahan bangsa asing masuk. And I had to spend several hours just going through it and seeing what I wanted to share. Jadi saya melewati yang berjam-jam untuk lihat apa yang saya mau bagikan. Let's look at Jehoram. Mari kita lihat Yoram. He introduced Baal worship. Dia memasukkan tentang penyembahan untuk dewa Baal. He followed the ways of Ahab and he built high places in Judah. Dan dia juga ngikutin caranya Ahab dan dia membangun tempat tinggi itu di Yehuda. See, the kings want to be blessed by God. And the way they did it was build high places. Jadi raja-raja ini pengen diberkati dari Tuhan dan cara mereka lakukannya adalah membangun tempat tinggi itu. I believe most of the worship that was going on was still towards Yahweh, just the way the Canaanites were worshiping their God. Saya percaya waktu mereka menyembah ya mereka menyembahnya coba untuk ke Yahweh, tetapi cara yang mereka lakukan atau cara ibadahnya itu seperti orang Kanaan. What would you do if this Sunday I set up an Asherah pole or a statue of Asherah, also known as Ishtar, and said, we're going to worship it today? Ya, apa yang terjadi kalau misalnya besok Minggu saya taruh patung Asura atau yang juga terkenal sebagai nama Easter di sini. Kira-kira saya katakan, ayo kita mau nyembah di hari ini. But this one's not an Asherah pole, it's a Yahweh pole. Tapi ini bukan Asura kok, ini Yahweh. Would you try it? Apakah teman-teman coba? You'd probably find another place to go worship. Mungkin teman-teman temukan tempat lain untuk nyembah. Let's look at Ahaz. Mari kita lihat Ahaz. I just read and studied Ahaz a couple weeks ago. Ya, saya belajar Ahaz beberapa minggu lalu.
Ahaz goes to Damascus and he sees this big old altar that they're sacrificing to their God in Syria. Jadi waktu Ahaz ini ke Damaskus terus lihat ini ada mezbah yang besar banget yang mereka penduduk situ pakai untuk nyembah dewanya. And he thinks to himself, man, that's what we need at the temple. Dan dia pikir, wah itu yang kita butuh untuk di bait Tuhan. So he goes back to the temple in Jerusalem and tears down the sea basin that had all the cows placed on that Solomon built. He takes all of that bronze apart and builds this big old altar. Jadi dia balik lagi ke bait Tuhan, akhirnya hajar semua kolam basuhan yang Salomo pernah buat, terus buat itu jadi mezbah yang besar. And they took the altar that Moses built and put it off to the side. Dan dia bongkar semua altar yang tadinya sudah di situ yang Musa kemungkinan yang buat, terus dibuang aja. The temple now has an upgrade. Sekarang bait Tuhan ada upgrade. This is going to get everybody coming to the temple and worship. Ini pasti akan membuat orang-orang akan ke bait Tuhan untuk nyembah. Maybe Ahaz was trying to build a mega church. I don't know. He needed a mega altar for it. Kemungkinan Ahaz mau bangun gereja besar gitu karena dia butuh mezbah yang lebih gede. But you see, when you start that, you end up accepting all the forms of worship. Lihat bahwa waktu kamu mulai sedikit aja, kamu akan berakhir untuk menerima semua yang asing itu. To the point where Ahaz actually offers his son to Molech. Sampai pada akhirnya Ahaz ini menyerahkan anaknya untuk dewa Molek. Look at Manasseh. Lihat Manase. We're about to learn about his father. Kita nanti akan belajar tentang bapaknya. His father tears down all the altars, but Manasseh rebuilds the high places. Tapi Manase ini membangun kembali tempat penyembahan, tempat tinggi penyembahan itu. He rebuilds the altars for Baal and Asherah. Dia membangun kembali untuk altar untuk Baal dan Asyerah. And he practiced child sacrifice to Molech. Dan dia kembali untuk mempraktekkan penyerahan atau pengorbanan anak-anak ke Molek. And then he placed carved Asherah images in the temple. Dan dia bahkan menaruhkan ukiran-ukiran Asyerah di bait Tuhan. And nobody thinks it's strange. Dan tidak satu pun merasa itu aneh. I am missing a slide. That's the Oh yeah, it's coming. yeah, it's coming. Let's look at Manasseh, the wicked king. Mari kita lihat Manase. Ini We're raja going to yang change his jahat. name tonight to Manasseh. Yeah. King Manasseh, what does he do? Ya, Manase. Raja yang jijik. 2 Kings 21, 1 through 6. Kita lihat di 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 6. Now remember, this is written in God's eternal book. Jadi ingat bahwa ini ditulis di kitab Tuhan yang kekal. It's Manasseh's testimony written forever in God's scriptures. Lihat, kesaksian Manase ini tertulis di kitab Tuhan selamanya. Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 55 years. His mother's name was Hephzibah. He did evil in the eyes of the Lord, following the detestable practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites. You can read up to that part, Okay. 1 and 2. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Hephzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel.
Didn't we just read the warning in Deuteronomy not to do that? Apakah kita tadi barusan kan baca sebuah peringatan dari Tuhan untuk nggak boleh lakukan itu di kitab Ulangan tadi? He rebuilt the high places his father Hezekiah has destroyed. He also erected altars to Baal and made an Asherah pole, as Ahab, king of Israel, had done. He bowed down to all the starry hosts and worshiped them. He built altars in the temple of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem, I will put my name. In the two courts of the temple of the Lord, he built altars to all the starry hosts, and he sacrificed his own son in the fire. He practiced divination, he sought omens, he consulted mediums and spiritualists. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. Lanjut di ayat 3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera, seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hati. Now, God's definition of a wicked king is one who allows pagan worship, the people to do pagan worship, and even builds altars and places for them to worship like pagans. Jadi bagi Tuhan definisi dari raja yang jahat adalah mereka yang membiarkan rakyatnya terus nyembah berhala dan bahkan membangun tempat atau patung untuk rakyat itu juga menyembah. David was an adulterer and a murderer, but he had never built an Asherah pole. Ya, Daud itu pembunuh dan juga tukang selingkuh, tapi dia tidak pernah membangun berhala. And he goes down as a righteous king. Dia akhirnya dia menjadi raja yang benar. 2 Kings 21, 7 through 9. Di ayat 7 sampai 9 sekarang. He took the carved Asherah pole he had made and he put it in the temple, probably right next to Solomon's, of which the Lord had said to David and to his son Solomon, in this temple and in Jerusalem, which I have chosen out of all of the tribes of Israel, I will put my name forever, and I will not again make the feet of the Israelites wander from the land I gave their ancestors, if only they will be careful to do everything I command them, and will keep the whole law that my servant Moses gave them. But the people did not listen. Manasseh led them astray, so that they did more evil than the nations the Lord had destroyed before the Israelites. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan di rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dia dari antara segala suku Israel, aku akan menaruhkan namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah kuperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah kupunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. So Manasseh caused Israel to sin by worshiping other deities or worshiping Yahweh with methods
that were to other deities. Jadi Manase sangat tidak disukai Tuhan atau dibenci Tuhan karena dia membiarkan bangsa Israel menyembah berhala itu dengan cara bangsa lain menyembah berhalanya. Now you guys notice my picture there? Apa teman-teman sadar gambar saya di situ? What's in the middle of the picture? Apa yang ada di tengah-tengah gambar itu? Christmas tree. I hope I caught you before you put your Christmas trees up this year. If not, it's up to you whether you keep it or not. Jadi ya saya harap ini sebelum teman-teman buat pohon Natal di rumah teman-teman. Tapi kalau teman-teman habis ini memutuskan untuk itu ya terserah. What is every church going to celebrate on December 25th? Apa yang setiap gereja akan rayakan di Desember 25? Jesus' birthday, right? Jesus was Happy birthday ya, to kelahiran Yesus ya. Let's do something live. I'm going to go to Grok and I'm going to ask Grok which deities were born on December 25th. Ya mungkin kita lakukan sesuatu live. Saya akan tanya Grok apa dewa-dewa yang lahir di tanggal 25 I'm going to do Desember. this live. How many of you think there's going to be at least one other deity born on December 25th? Siapa yang kira mungkin ada satu paling enggak yang lahir di tanggal 25 Desember? Dewa. How many of you think possibly two other deities? could have Siapa been yang born? pikir dua paling enggak? Let's find out. Mari kita coba. Grok, What deities were born on December 25th? Guys ready? Let me get my spelling right. I know, that's good. All right, let's see. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's go through the list Mari kita lewati list ini. and think about what the church is going to celebrate on December 25th. Jadi dan bayangkan apa yang akan mereka rayakan di Desember 25. Mithra was born on December 25th. Mithras yang pertama, Sol Invictus born on December 25th. Sol Invictus. Horus, the Egyptian god, born December 25th. Horus ini dewanya orang Mesir. Attis, born of the Virgin Nana on December 25th. Attis juga lahir dari ibunya yang perawan Nana namanya. Mbak Nana. Aha. Dionysius, No, Dionysius. Greek god. Greek. Adonis. Ada Adonis. And the most famous, Tammuz. Yang paling terkenal Tamus ya. Osiris, another Egyptian god. Oh. Cyrus salah satu dewa dari Mesir juga. How many of y'all knew Hercules' birthday was December 25th also? Berapa banyak yang tahu ulang tahunnya Hercules ternyata Desember 25. Krishna is born on December 25th. Oh, Krishna juga. And last, Jesus Christ of Nazareth. Yang terakhir Yesus Kristus. Hmm. I don't know if Krog, you're not doing it right. Are you surprised there's that many deities born on December 25th? Apakah teman-teman terkejut kalau segitu banyaknya dewa yang lahir di tanggal 25 Desember? Now, how many of you actually believe that Jesus was born on December 25th? Berapa It's banyak okay, yang you can raise your nggak apa-apa hand. angkat tangan, nggak usah malu kalau teman-teman percaya kalau Yesus lahirnya di tanggal 25 Desember. Probably not. So if we can't find it in the Newer Testament, then where'd all the traditions come from? Jadi kalau kita tidak bisa nemukan itu bahkan di Perjanjian Baru, nah kira-kira tradisi Natal ini dari mana? Well, some of them are how the heathen worships Tammuz. Ya, salah satu beberapa dari itu adalah gimana mereka menyembah Tamus. Some of them are how they worship Mithras Beberapa dari mereka adalah gimana mereka menyembah Mithras or Horus. atau Horus jelas.
you might not be able to look at Christmas the same ever again. Mungkin habis malam ini teman-teman nggak bisa lihat Natal itu dengan sudut pandang yang sama lagi. But it's not that easy to detect it. Tapi tidak mudah untuk menyadarinya. Why? Because Israel, those poles were there since they were little kids. Kenapa? Karena bagi bangsa Israel semua patung-patung itu udah di situ semenjak mereka lahir. Those altars, they've been there for generations. Semua altar itu, semua mesbah itu sudah di situ dengan untuk beberapa generasi. And you could have asked them, well, why is there an Asherah pole or a Yahweh pole in the temple? Mungkin akan bisa tanya, oh kenapa ada tiangnya Yahweh di sini atau tiangnya Asra di situ? They never even thought to ask. Mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk nanya. Have you ever asked, hey, why is there a Christmas tree in the church? Pernahkah kamu pernah bertanya-tanya kenapa ada pohon Natal di gereja? Why is there a Christmas tree in the home of believers of Jesus Christ? Kenapa ada pohon Natal ini di rumah dari orang percaya? Now, I know I'm touching what's called a sacred cow. Saya tahu, saya sadar saya mulai ke arah di mana ini bicara tentang lembu keramat tadi. Gideon found out what happens when you touch a sacred cow. Ya, jelas Gideon benar-benar mengalami gimana kejadian ya kalau kamu menyinggung soal apa yang suci bagi orang. Gideon need deliverance from the Midianites. Dan Gideon perlu kemerdekaan atau pembebasan dari orang-orang Midian. And who is the God of the Midianites? Dari siapa dewa dari orang Midian? It just happens to be Asherah. Kok ya bisa itu dari Aserah? Gitu. But the Phoenicians call her Ishtar. Tapi orang Venesia itu nyebutnya adalah Ishtar. And before God can deliver Israel using Gideon, he tells Gideon, hey, in your own house there is an Asherah pole. Jadi sebelum Tuhan bisa pakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan katakan, hey di rumahmu sendiri ada patungnya Asyura. Where they set it up, it's called a grove. Di mana yang garden. mereka taruh itu patung itu tuh di taman gitu. See, that's if you're going to worship Asherah, Ishtar, it's usually in a garden. Jadi kalau kamu mau nyembah Asyura biasanya itu kayak di taman gitu. And they set up a statue for everyone to come worship Asherah. Dan mereka biasanya taruh patung untuk semua orang bisa datang sembah Asyura ini. And God tells Gideon, go tear down your father's groves. Dan Tuhan katakan Gideon, hey, kamu harus hancurin semua patung-patungnya ayahmu. So he gets an axe and he starts tearing it all down. Dan dia ambil kapa untuk menghancurkan semua patung itu. The next morning, the neighbors see what happened. And they want to kill Gideon. Dan pagi berikutnya semua tetangganya tahu apa yang terjadi dan mereka bahkan mau coba membunuh Gideon. He didn't even tear down their statues. This is his own father's statue. Bahkan Gideon tuh tidak menghancurkan patung tetangganya, ini patung bapaknya sendiri. Oh, but that's what happens when you touch somebody's sacred calf. Inilah apa yang akan terjadi waktu kamu mulai menyinggung lembu keramatnya orang lain. His neighbors are offended because Gideon is saying, this is a false god, and you're all worshiping it. Tetangga itu juga tersinggung karena Gideon katakan ini adalah Tuhan yang salah, Tuhan yang benar-benar, dan kalian semua nyembah. You see, it's not so obvious. Lihat ini tuh nggak bener-bener gampang untuk disadari. You want to see modern day Ishtar or Asherah?
groves. Teman-teman mau tahu di mana tentang patung Asyura atau juga patung-patung ini di masa modern kita? Would you be surprised, even in the modern day, there's a statue of Ishtar? Apakah teman-teman akan terkejut kalau bahkan di zaman modern kita itu masih ada patung Ishtar? Ishtar had a son. Jadi Ishtar itu punya anak. Anybody know what his name was? Tahu anaknya namanya siapa? Look. Oh, it's Tammuz. So Tammuz was born on December 25th. Anaknya Tammuz namanya dan dia lahir di Desember tanggal 25. Look at these three pictures. The first one is an Egyptian obelisk. Jadi yang gambar pertama ini adalah tiang atau monumen dari orang Mesir. Built for the worship of Horus in Egypt and transferred to the Vatican in Rome. Jadi diciptakan untuk menyembah dewa itu di Mesir, tapi ini dipindahkan ke Vatikan. And around the Vatican there are hundreds of saints, statues all around. Dan di atas Vatikan itu ada banyak patung orang-orang kudus gitu. Very similar to this black box in Saudi Arabia. Jadi sangat mirip seperti kotak hitam di Saudi ini, di Arab. Before a certain person chose that as a worship site, there was 365 statues around the black box. Jadi sebelum orang memilih tempat ini menjadi tempat penyembahan itu ada 300-an patung yang keliling di sekitar dari kotak hitam ini. You ever wondered why such a big box for such a small rock? Ya, Bapak Ibu Saudara tahu kenapa kok harus ada kotak besar banget untuk batu yang kecil? Look up some of the conspiracy theories. They believe it's a big statue of one of the gods. Jadi lihat beberapa konspirasi yang ada, mereka pikir ini adalah satu patung yang besar untuk dewa mereka. But here is Ishtar and Tammuz. Ini adalah Ishtar dan Tammuz. And people today still bow before her and worship her. Dan sampai hari ini mereka masih menyembah dan berlutut di depannya. Usually in a garden. Biasanya kayak di taman gitu. And all the way on the right is the statue of Ishtar and Tammuz. Dan di sebelah kanan itulah patung dari Ishtar dan Tammuz. All the way on the left is the statue of Ishtar and Tammuz. Jadi yang paling kiri juga adalah Ishtar dan Tammuz. But because they don't worship a false god, they call it Mary and baby Jesus. Karena mereka merasa mereka tidak menyembah Tuhan yang salah, mereka ngomong ini Maria dan bayi Yesus. And just so happen Tammuz and Jesus have the same birthday. Kok ya bisa Yesus sama Tammuz itu ada di hari ulang tahun yang sama? That's amazing, isn't it? Ya, apakah itu luar biasa? Betul? You're starting to see a little possible pagan worship. Jadi teman-teman udah mulai bisa lihat ya kemungkinan penyembahan paganis. When people walk by, they don't ever question the statue Mary. Look at the children; they're kneeling before it. Jadi waktu mereka jalan melewati hal ini, mereka nggak pernah mempertanyakan patung dari Maria. This has been done for thousands of generations. Why would they question worshiping at a statue? Ini sudah beribuan tahun dan kenapa mereka harus mempertanyakan untuk nyembah di hadapan patung? You know why? Because no Catholic has ever read Deuteronomy. That's why. Karena tidak ada Katolik membaca kitab Ulangan. Because if they read it, they would probably say, but it's not a gold cow. Ya, kalau mereka membacanya mungkin mereka akan bilang, oh, tapi kan bukan lembu emas. I say it definitely is a sacred cow. Ya, itu kamu bisa jawab, ya itu memang patung keramatmu. But I want to talk about something greater tonight. Tapi saya mau berbicara tentang sesuatu yang lebih luar biasa malam hari ini. I'm not even here tonight to address Christmas or Ishtar or Easter. You did.
Ya, saya nggak coba untuk menyinggung Natal atau Paskah malam hari ini. I'm here to tell you there were wicked kings who allowed that to go on. Oh, but there were some righteous ones. Jadi saya coba mengatakan bahwa ada raja-raja yang jahat yang membiarkan hal itu terus-menerus terjadi, tapi ada raja yang benar. And I got excited the last few days just reading about them. Jadi saya semangat banget berapa hari ini untuk hanya dengan membaca tentang mereka. And we're all going to think that we are Hezekiah when most of us know we're more like Manasseh with our Christmas trees. Jadi mungkin kita suka untuk berpikir kita ini Hizkia, tapi ya kita padahal lebih kayak Manase yang biarin pohon Natal itu. We always think that we are the good guy in the story. Kita selalu suka membayangkan kita ini orang yang baik ya di dalam cerita. But I can tell you Hezekiah didn't worship Easter. Ya, saya mau kasih tahu bahwa Hizkia tidak bahkan merayakan Easter atau Paskah. In fact, his eyes were opened to what Israel was doing. Bahkan dia benar-benar matanya bisa melihat apa yang sebenarnya Israel sedang lakukan. I don't have the reference, but I believe it is. After that. It's 2 Kings. After that slide. Yeah. Oh, it says the same thing. Yes. 2 Kings 18:1. In the 3rd year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, Hezekiah, son of Ahaz, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years. Di 2 Raja-Raja ayat 1-2. Maka di dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord. Just as his father David had done. Notice who he referenced as his father? David. He removed the high places. He smashed the sacred stones, and he cut down the Asherah poles. He broke into pieces the bronze snake that Moses made. For up until that time, the Israelites had been burning incense to it. It was called Nehushtan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehushtan. Can't even have Moses's bronze serpent because the people are going to worship it. Bahkan tidak boleh untuk punya itu ular emasnya si Musa, karena orang pasti akan nyembahnya. Israel had so much zeal to worship everything but the way God said to worship. Dan Israel tuh kayak punya banget semangat untuk nyembah apapun, tetapi bukan untuk apa yang Tuhan suruh mereka sembah. Verse 5, Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel, and there was no one like him among all the kings of Judah, either before him or after him. He held fast to the Lord and did not stop following him. He kept the commandments the Lord had given Moses, and the Lord was with him. He was successful in whatever he undertook or did. He rebelled against the king of Assyria, and he did not serve him. Ia percaya kepada Tuhan, Tuhan Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia.
ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Memberontak pada Raja Azura dan tidak lagi takluk kepadanya. So, just a note, Assyria has already begun to fight the northern tribes and take them captive. Jadi untuk catatan aja bahwa Raja Asyur ini mulai menyerang kerajaan yang utara dan menawan mereka. And God is not with the northern tribes. Dan Tuhan tidak berserta kerajaan yang utara. And Hezekiah is like, oh no, we got to get all of this stuff out because we are next. Jadi No. Hizkia kayak, oh kita harus menghancurkan semua ini karena kalau kita nggak lakukan kita mungkin yang berikutnya. And this is going to go on all the way until a king called Josiah, Dan ini akan terus terjadi sampai raja yang namanya Hosea. who is the hero of today's story. Dan inilah yang menjadi pahlawan untuk cerita kita hari ini. Hezekiah was first, but Josiah is known as the Great Purge. Purge. You know, purge is like diarrhea. Everything just comes out. What is purge? He's purging the land. He's getting it all out. Fiber detox. Jati Cina. Ya. Spiritual Pembersihan, Jati Cina. pembersihan yang besar. Ya, Yosia. Yosia. You won't view Josiah the same after tonight. Jadi teman-teman mungkin akan melihat Yosia dengan cara sudut pandang yang berbeda setelah malam ini. He's known as the boy who became king. Dia dikenal sebagai seorang anak laki-laki yang jadi raja. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. His mother's name was Jedidah, daughter of Adiah. She was from Bozkath. He did what was right in the eyes of the Lord and followed completely the way of his father David, not turning aside to the right or the left. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Bozkath. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Let's read what Josiah did. Mari kita baca apa yang Yosia ini lakukan. 2 Chronicles chapter 34 verse 3. Ya 2 Tawarik 3:4 ayat 3. In the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. In his 12th year, 4 years later, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the Asherah poles, and the idols. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Tuhannya Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. He built an idol-smashing team, and they went through the land, tearing down every high place. Jadi dia buat tim penghancur berhala dan waktu mereka lewat langsung mereka hancurkan semua. Everybody's like, hide the Asherah pole, Josiah's coming. Ayo sembunyikan ini patung Asuranya. Yosia datang. Go get the golden calf. Ambil lembu emasnya. Hide it. Sembunyikan. Under his direction, the altars of Baals were torn down. He cut to pieces the incense altars that were above them, and he smashed the Asherah poles and the idols. These he broke into pieces
and he scattered over the graves of those who had sacrificed to them. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya. Ia remukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. And then he cleanses all of Judah, and he looks over and he sees Israel still has their Asherah poles in their high places, the northern kingdom. So he goes in there and starts cleaning it up too. It says in the towns of Manasseh, which is the northern kingdom, Ephraim, Simeon is not, but Naphtali is way up there. And in the ruins around them, he tore down the altars and the Asherah poles. He crushed the idols to powder and cut to pieces all the incense altars throughout Israel. Then he went back home to Jerusalem. Jadi tidak hanya di bagian di mana mereka ada di selatan, tapi dia lihat bahwa di utara juga masih banyak yang masih mempunyai hal ini. Jadi makanya dia katakan juga di kota-kota Manase, Efraim, Simeon, dan sampai kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan mezbah. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupan seluruh Israel ke tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. So he began to seek the Lord, and the Lord opened his eyes. Lihat bahwa dia mulai cari Tuhan dan Tuhan membuka matanya. And he could have said, well, it's not a big deal. We've been doing this for generations. Mungkin dia katakan, wah ini kan bukan hal yang besar, kita udah lakukan ini berapa generasi. He put a team together and personally went and tore down all of the altars, the Asherah poles, and the idols. Dia menciptakan tim bersama-sama dan terus menaruhkan, oke, inilah untuk menghancurkan semua berhala-berhala termasuk tiang-tiang Asyura. I don't even have everything mentioned that he did because the teaching would go too long. Bahkan saya tidak menyebutkan hal-hal secara detail apa yang dia lakukan karena pengajarannya akan jadi panjang nanti. And then there's this prophetess in the land. And she prophesies and she says, tell the king of Judah who sent you to inquire of the Lord. This is what the Lord, the God of Israel, says concerning the words you heard, because your heart was responsive and you humbled yourself before God. When you heard what he spoke against this place and its people, and because you humbled yourself before me and you tore your robes and you wept in my presence, I have heard you, declares the Lord. Jadi terus ada nabi yang muncul terus mengatakan nubuatan hal ini. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar, oleh karena engkau telah menyesal. Oleh karena engkau telah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini yang telah dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku dan mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. You see, during Josiah's reign, they found the book of the law. Jadi waktu di masanya Yosia, akhirnya mereka menemukan Tauratnya Tuhan. And they began to read it and they found out, judgment is coming to Judah and Israel. Dan waktu mereka membacanya terus, mereka tahu bahwa hukuman Tuhan bisa datang untuk Yehuda dan Israel. And Josiah purges the land and cries out to say, God, don't do it. Dan Yosia membersihkan atau mentahirkan tanah itu dan katakan berseru kepada Tuhan, Tuhan jangan lakukan hal ini. And the prophet confirms, dan nabi ini mengkonfirmasi, the Lord heard you. Tuhan mendengarkan engkau. Because the Lord saw what Josiah did. Karena Tuhan melihat apa yang Yosia lakukan.
Do you see if Josiah hadn't purged the land, he could have cried out to God all he wanted. God would have been like, I can't hear you. I'm an astral pole. Ya kan, bayangkan kalau Yosia tidak membersihkan itu semua dan coba untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan paling ngomong, wah, enggak, aku kan mendengar engkau, aku kan patung Asura. You ever wonder if God hears your weeping and your prayers? Apakah teman-teman pernah bertanya-tanya apakah Tuhan mendengar doaku dan seruanku sih? Sometimes he has a hard time hearing us because we still have a bunch of astral poles and high places. Nah, terkadang Tuhan sulit untuk dengar kita karena kita masih punya banyak patung-patung Asyura dan juga bukit-bukit penyembahan kita. But not only did Josiah do that, he restores the temple. Jadi tidak hanya Yosia ini lakukan penghancuran ini, tapi dia mengembalikan bait Tuhan. Let's look at what King Josiah chose to do. Kemarin kita lihat apa yang dipilih untuk Yosia lakukan. He sought the Lord. Dia berseru kepada Tuhan. He purged the land. Dia membersihkan atau mentahirkan tanah itu. Then he made them renew their covenant and he purged the people. Dia membuat orang-orang itu memperbarui perjanjian mereka dan mentahirkan orang-orang masyarakat atau semua orang. And then he celebrated Christmas. Dan terus dia merayakan Natal. He didn't even celebrate Easter. He celebrated the Passover. Jadi dia tidak merayakan Paskah yang Easter, tapi dia merayakan Passover. There's only 2 kings ever mentioned that celebrated the Passover. Hezekiah and Josiah. Nah, hanya 2 raja yang disebutkan mereka merayakan Passover, hanya Hizkia dan juga Yosia. See, they understood, if I take this from the people, I got to give them what God wants them to do. Jadi mereka sadari bahwa kalau aku ngambil ini dari semua orang, aku harus berikan kepada mereka apa yang Tuhan juga kehendaki untuk mereka. So they went back and instituted or began the biblical feast. Dan mereka kembali untuk menciptakan lagi atau membangun kembali hari raya Alkitabiah. Very much like we're doing here in this community. Seperti halnya apa yang kita lakukan di komunitas ini. Now, I don't care if you set up a Christmas tree and you want to be like Manasseh. Saya nggak terlalu peduli kalau teman-teman naruh pohon Natal dan mau jadi kayak Manasye. I won't even look at you. I won't look down on you. Saya tidak akan merendahkan Bapak Ibu Saudara. But my opinion means nothing. Karena opini saya tidak berarti apa-apa. I'm here to tell you tonight, God hates it. Saya mau kasih tahu malam hari ini Tuhan membencinya. This is what God revealed to me 27 years ago. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya mungkin sekitar 27 tahun lalu. And so I am not tempted ever to go back and celebrate those things. Saya sama sekali tidak tergoda sama sekali untuk kembali dan merayakan hal itu. You see, I was 25 years old and I was seeking the Lord and He opened my eyes. Saya waktu itu umur 25 tahun coba untuk cari Tuhan dan Tuhan membuka mata saya. John said, the world despised the light because they love darkness. I had to choose whether I was going to walk in the light or go back and embrace the darkness. Jadi seperti Yohanes katakan di mana mereka menolak terang karena mereka mencintai kegelapan dan aku harus memilih apakah saya mau terus di dalam terang atau kembali kepada kegelapan. So maybe the Jewish symbols, the star and the menorah might offend some people, but damn it, they'll put a Christmas tree in the church. Mungkin lambang dari Israel ini dan juga menorah mungkin dapat menyinggung orang, tapi mereka bahkan malah menaruh pohon Natal dalam gereja. And nobody in the church
even questions it. Dan bahkan tidak ada satupun orang di dalam gereja mempertanyakan. As long as I'm alive, I'm going to be like Josiah, and I'm not allowing any of that to come in. Jadi selama saya hidup saya akan jadi seperti Yosia, tidak akan membiarkan itu masuk. But what you do in your own home is your own business. Jadi tetapi apa yang kau lakukan di rumahmu sendiri itu urusanmu sendiri. A sacred cow is someone or something that has been accepted or respected for a long time, and that people are afraid or unwilling to criticize or question, like our holidays. I don't know if you can translate. Jadi lembu keramat ini adalah seseorang atau sesuatu yang telah diterima atau dihormati dalam waktu yang lama, dan orang lain takut atau enggan untuk mengkritiknya atau bahkan mempertanyakannya. I'm sorry if I touched your sacred cow. Mohon maaf kalau saya menyinggung lembu keramat Bapak Ibu Saudara. I'm going to make it up to you because I wrote a song today. Ya, karena saya nulis lagu hari ini. It's called Don't Touch My Sacred Cow. Ya, saya sebutkan jangan sentuh jangan sentuh lembu emasku. And I'm going to share it with Lembu you. keramatku. Dan saya mau buat teman-teman dengar. It's a simple song, but it's kind of catchy. Ini cuma lagu yang sederhana tapi catchy. You connect to sound? Uh-huh. Oh. Whoop, sorry. Make sure it's the right one. Sorry. Yes. Don't touch my sacred cow. Here comes King Josiah, smashing, burning all my idols. Leave my ashes alone. God knows my heart, I'm doing it for Him. And by the way, who made you king? Here comes King Josiah, smashing, burning all our idols. I wrote the song too. He play the guitar. Touch my sacred cow. Here comes King Josiah, smashing, burning all our idols. Leave my ashes alone. God knows my heart, I'm doing it for Him. And by the way, who made you king? Here comes King Josiah, smashing, burning all idols. All right. Okay, stay tuned and like. So tonight, Jadi malam ini we have to make a choice. We're either going to be King Josiah or King Manasseh. jadi kita harus membuat pilihan mau jadi Raja Yosia atau jadi Raja Manase. Now, I didn't go into all the pagan origins of the Christian pagan holidays. Jadi saya tidak coba untuk masuk ke semua hari raya pagan di kekristenan atau semua itu. That would probably take a month for me to teach all of that. Mungkin saya perlu sebulan untuk ngajar tentang hal itu. But as long as I'm breathing, there will not be an Asherah pole / Christmas tree in the building. Jadi selama saya hidup tidak akan ada patung Asyura yang adalah pohon Natal di dalam ini. Because I chose in my life to break down the altars, smash the idols, and cut down the Asherah poles. Jadi karena saya pilih di hidup saya untuk meluluhlantahkan semua patung-patung berhala di dalam sini. And I'm one of the pastors here
And so, as a shepherd, I will not allow it to come in. Jadi karena saya gembala di sini, saya tidak membolehkan untuk bisa masuk dalam gereja. Oh, but woe unto the Manassas who try to bring it in. Ya, nanti kita lihat sampai ada Manasye yang mau membawa itu kembali. I expect all our communities in the future to have to deal with Manassas who try to bring in pagan worship. Saya jelas berekspektasi akan ada Manasye di komunitas-komunitas kita yang lain mungkin yang akan coba untuk memasukkan penyembahan pagan itu. But it said Josiah appointed a team of idol smashers. Dan dikatakan Yosia ini membangun tim untuk menghancurkan semua itu. So how about one of you, King Josiah, close us in prayer tonight? Bisa nggak salah satu Yosia di ruangan ini boleh doa menutup kita hari ini? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman malam ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk Kau Tuhan mengajarkan